assalamu alaikum da bane sukuni tantoko adan jamu lenki samedi qadi agama tubabun qason tampile ndo nyiru sine wujunu fili ado tampile do bane ona kha bismillah khamas laki khadi aya gani vision foot aga dangene khadanga khafula to ko yakimi aya gani waga do vision lenki o sefene khadanga ligue des champions ki bi mi ogre 5e journée ki kunga ado ga ballon d'or ki bi oga tentem katay ke tinengi mi aga gama novembre qaso ki tampile ndo ko bunime kudo do serbe ga kisu wasan khadanga o kapale manko nga nyungo musale malenki Sadio Doucouré Sadio odan kunyi odan kanta odan ngara ando mari muname kon adama khair dan kunyi mo siringa kadan kunyi ndan kanta ken dangi falle vision foot fayda no nga ni bana be su kunyi ni bana su to gondi jammu sere sugeni khodan kanana angeni sonin kan kam mukanai ango fayni bango bayita o kunyi ndo khanta ndange tengni katanga khangiro ko mo be ku tombo fili be ni lenke kotanga anga mulona masela inshallah rabbi modi geri khilifatu kun kama wala kundu men e Sadio na mari munci manta nante finanku nga équipe ni beni qualifié 8e de finale ki bangé équipe ni tamido banian finanga ay ke fini Manchester City Paris Liverpool Ajax Sporting Portugal Real Madrid Inter de Milan Bayern Munich Manchester United Chelsea ado Juventus oy toxi Chelsea do Juventus selgnani match aleke kunga Juventus gama Chelsea droyen toxi ay gar Chelsea kotu bi banet xafu Juventus ma terrain Chelsea xakunga am saxmo yesu toxi bawni ken ko tay me Chelsea mo xola keti bara adi kotu bi ni naxati met xafu an man ki tanga ko dan ke match danede awa adama kenyi meani donc harandani ti on a Messi mandi finanga nanti Chelsea équipe ro refeti ke compétition lo nga bawoni lenke ko tanga tore kena ya maha Ligue des champions dangi te ka nyigire wutu donc kenga ko ni lenke ko tanga nanti Chelsea équipe sous adaga na mekita duda ta hunanti arawe ke kotunde me ronanga khoage de kebero Juventus de Turin ya ando kan ci funno ko nga nanti match aleke Juventus nyigire Chelsea ko tu bi banati khafu Juventus berankama oga nkata jati rege de bernita harsa kenchuni nanti contexte no kumenyige bano fana ke khallenga ken ni bano soume qualifié il fil souni qualification ni nyamuruno donc kem match fusion no menga ado retour ke ime bano harandani ti a fetu khoy nantoga Chelsea victoire ke amakhro hondini mais Chelsea gi victoire ke kita dimambe adani Juventus kende ki lenkita déjà nan daga no kumbe 8e de finale no ko donc kem match ado match be fil suga mbono arante bano no mais age koto kongini mo hoy o wetu nanti Chelsea ge de khota kiti tabe koy akotanga nanti ku koyu dangindo so Chelsea fay ken kemme ya koyni bawni soro bana no kubeni ga kane kunyan continue du koyni khadinga na tokoti Chelsea mais latéral ke Reece James akota ngo sudo waragire match be deberi donc o wetu nanti continuité nyanita équipe ke megere khoda tabe koy ya genu koy gede jeu be koy geli plus de quelques semaines maintenant il faga ken khoda kiti tabane ya koyni donc awo khota ifanka begi ya wala confiance begi ya ke wakati ida ya sabati nda khota nga yigede Juventus ko 4-0 ke Juventus pengo yontu wane parinka e qualifié kha a khotimara kubito ko ngaydo Manchester City me Manchester City khora keti branga aga de parin ko tu bini fili de bane anke nga lenke ko da ngana Paris Saint-Germain fay Messi ganok be Neymar ganok be Mbappé ganok be kha parin ay ko foy wa manki anke nga manni manki réellement Paris kibege manki ya agebe nyani o gana ajate laga finanga kenya nanti Paris yirji ku khoda katanon koro be nigeri o genyi gede kebe jate laga kenya nanti o garini Paris be woro o genyo dudo kebe taxono je veux dire kenya nanti Paris be aga binu ngobul londini mais en même temps agante bigebe wutu kha o de wori nanti ageri finu nya contraire nyai Paris ranti bigebe rondini en même temps Paris we kama binu ngotu donc kenya fo agero la sama parce que ngana fay de gardien kurumbaliti gardien sire ageni Donnarumma Navas ni ma nan duguta kumpilu su siro nyani i défense ka sire ni il ken ka renforcer na kadinga ti Achraf Hakimi Sergio Ramos khari dononga ado kem portugais be ge rinonga ha Mendes ke donc kusu jate ma khadinga il sero khoreri tinu khoy Lionel Messi kha donc na milieu terrain ka ke fi do ageni Wijnaldum kesu onyasti manatini awe nyana Paris équipe kena talankoto kha khoy soronge menyi ge didu do kebe ta ko awe ko équipe ke talancaage do falle manende sababu agebe nyani lenke ko tanga ora wetini finanga Messi peut-être que khoda keti tabega ma kha Neymar ado Mbappé ime mewori fina yo khoda keti tanu me mewori oga katono tini isikiwe memu ko memu ke bega
kotona nyana iga i adversaire défenseur nun tampindini ken ngoni ata nanti ken ke finu beni gede finu ko khotondi ken dangi falle khadinga o wetu Paris lenke kotanga i milieu terrain ke assuré ni fone ampusu attaquer ti mané karanga bawni o gana fay Paris bi gobu yirigi milieu terrain ko ande rondi angana fay Idrissa Gana Gueye Mathieu Go Wijnaldum yande doublé londi donc ce qui veut dire que i milieu terrain ko yang impliqué na woko attaquer Contier bega dono militaire no ko faga ken compenser na ha kenga c'est pas normal donc o tini a ken contier dono défense ki ha karanga pare o nyasi manante bige be auto hay faga binu ngobu ngotu ken karanga onte tout ma Sergio Ramos ganari dimambe avec kotono kenchu géré mais pour l'instant quand même o do wori nanti fébrilité gebe wi défense ke ken ka c'est pas normal yiri Paris Saint-Germain hoyoga ko ngomo hombe a suta wontene na dugu nanti ke Ligue des Champions daga Kenya wutu igeme daga wutu o katta tini ata sans na hésiter nanti échec nyanyini igede ke recrutement be sode be sine ke ken ko ta match ke jatere ge ngeni kebe ta entraîneur ke ageni Mauricio Pochettino o tini ata hoda katte no nga waxti nyogo weno nga hoy wana saranu nga ko en voulant trop gagner on risque de perdre angana le fi walen kitam mo hoyo goy namele mo hoyo amanya fo nan ko sini perdre na duma nan ko sini xelna donc Kenya ndi kita ken kota bawoni o de fay nanti match nge daga un but partout xawe match no nga Manchester City de xa dominer ta gebe ya anke ngana daga nanta en milieu terrain siru kebe geni fosiru ngai nakanga ageni Idrissa Gana Gueye na kemba geni na nyile attaquant na ronu pour na ngataka ni mo sidinga alors que kuturu nganka mai ndesti matini ade Kenya nde kita ken ko tay ade Idrissa Gana Gueye bagani na Di Maria rondi kane maka daga kane na hanen lampu falle lampu Manchester City profite kenga et puis Gabriel Jesus de biframpre rondi o to xino mo dubane angana fay est-ce que Idrissa Gana Gueye bakeke est-ce que ado Di Maria suit même profit parce que angana fay khoda ken ko Messi no nga Neymar no nga Mbappé no est-ce que ku ñewni bana me ni baka kudo ana kilenkina Di Maria na ro aga fosu gero Gana Gueye bagan yo match ke gni mo hombe kentanga ala nyana kem mo bane kha ken kota gede nyam mo hombe ke ntinia ame kilambotu bawoni agantini Paris Saint-Germain akotanga idi mane nan duguta Paris Saint-Germain we moment fort nga iwe attaquant dini binko rirono yo occasion ni ratene kendi manga alla militaire bagani na attaquant supplémentaire rondi pour na surnombre créer kané donc kella ni kotono famine mais o de wori match ken nga kunga ratinu Manchester City ani Paris Saint-Germain kamay donc ammo holla samanteni parce que Manchester City ya lina buke bagandi yo confiance nga dimango yo Paris kamay anke nganari am million be gan kawanta Manchester City attaque non contre carene anna fo bagandi ko ngana tan attaquant londi am ko la samante nyani Kenya ni otinata a futundia ko tanga arawe nyangi no hodan no nga physionomie tana ganani mais ken ko ta physionomie ke mo hombe agede kebe deberi a futundi aha je pense que hoy hodega ko mo hombe angana futundi wakati nyowe tu pay cash Kenya nyangi ide payer cash parce que Manchester City daga bi filandi londi est-ce que angena Paris yi mo ko ke score ay wala mi de ma trophée ni me wutu igede khoda kititabe ko igede giyabe ko fike jopade do wachana ranga Paris supporter nu ngan kawakana parce que ode wori nanti Manchester City gede kebe ko yikundui nanti Paris ga da équipe ga mo hombe ya alla we kotono i khodan contre carene naraga aha o tu nanti lenke ko ta Ligue des Champions ke entraîneur khoru nyani mene misale ngana uti ken ko ta Pep Guardiola anyado Manchester City ide khodan chu bloquer mara idi kaba jouer ne fenambi donc lenke kota entraîneur kutu ko xano xaranga do kenga etina Guardiola gedi bloquer mo xameni kabatele o xano gana ken système fenambi peut-être ko nakati kamakita aha Paris gana difficulté kita gel match de poule ninga kundu nan qualifier ke al halandambe enquêter en qualifié ndesti match ni kenyi mentam permettre na anga 8e de finale nu nganta meneti confiance yogoy donc kenchuro ay kotono jouer ne Paris carrière ke kha o wetu kha nanti joueur khoru ngana meni club ya rien n'est impossible Paris raweri ni 8e de finale ke aussi ina giata na koy kenna confiance tana kinia ananya ke tanke nga ina kileta na utana nya déclic nga ina daga ko trophée ke wutu irawa wutu kha na totiga ketabe ikundu orabe sikana nanti eskawe nono est-ce que anke meti Paris entraîneur ki agani Pochettino est-ce que ante fini yogoni mokoni parce que angana Paris angani kofundo ke fay i président ke Paris matchu angu wala antun ko ayaga fini ko antun ko ayaga diriger nangot entraîneur ko parce que gona misale ngodo Thomas Tuchel arni ta mani ay do wara
quelle saison bani avec Chelsea na coupe numéro est-ce qu'il y a des problèmes d'entraîneur est-ce qu'il y a meti il fait que no nyime problème yo gonto non yo ngetele makane yime adama na fotana ko Thomas Tuchel adeken de beri o de wori Unai Emery kha akhanyu no ngeda khagiri no daga Villarreal ande Europa League motu donc harsa faut ani ken quand même aga koini nanti Paris peut-être problème nga awenyi nanti jour no ku mi staff ke parce que o de wori nanti Tuchel staff ngenya mo kombe ma final may gede khata parce que Tuchel ya nyige nya sere fana be gede Paris deni ma final nga perdre après khari khade ken khata nkere wori nanti Tuchel ni ki lempo stiren kama yigede ken dynamique bonondi peut-être ka de filo tanano chamboulé staff ke no konga lenke kota Pochettino kha o wala nanti figebe weno ngawe tatonene donc on peut se poser la question nanti est-ce que staff ke meno nga finu kusuna yime amaka est-ce que afaga finu kunyana ti ay mega mulla mo kombe ya ma wala kha ifaga commanditena donc kesuni trini daga beranga mais quand même arawe katono sikkan kellondini gelli dimmambe o de wori nanti entraîneur fano dangiti dono nga kunga ilegeri khatana nanti me fo deberi kundega dingira tanonu ya ide fi khorun deberi donc lenke Pochettino xawe dono nga finum paga ketere mo bana ne donc awe koynoy nanti peut-être que Paris pression bega staff ke entraîneur nu ko kamay ke nyana franc yogo iga katono golle nyana timo nga donc tini ata peut-être que anya Leonardo yo peut-être que anya Khirseke meyo khalefi iwe fera nyana ketanke ngai megana jatel laga na koto finu mo changer na walla khana entraîneur be caractère ngai aga katono tinida khade kharaqe bege khadi ngare ni ngolende beri timo khonga ina gollo nyati mo ko et puis finna koto telekane on a marre muchman nante Paris ine sigre filani nya deuxième position et ko ngoy ndon dubane Barça kha finga kubito ayra kunga hargana ni igir entraîneur kumba kita ayage ni savi Barça kha irgi ma girmo khonga am khatiro kombo ray konkundu kha ngend man kita nga kungu da nga Barça bawni kenkota isakhara ngeni mo khora kete bara khafu kharana ngelengi ifinga jongin nga bawni qualifier ime qualifier harsa akha ndesimati ni qualification ne imati legere nyamaka kenya yang kawanta walen kite ko na qualifier kha ido ibega mekita dono se fekeni no nyai anyi de ko Barça bawo tonto khore nyangiru no nga matini tonto khore ngana bugu khoda kiti fedenga kengana daga sadi khaga kotono kengede berabe toho Lionel Messi kenni khagade agede berabe to dono kudo sadi khaga serekita aga sikitino nga ndesti matena awe khota geburi tina khadangani ora be kotono Barça da ke régression famuno ani ge sage falle mo xombe ora famuno ti kenkare nanti Lionel Messi ge giruno bawni sigira ka khore nya nyamaka iyo o de wori khay faga tatone na harsa i chance no menyeme harsa i destin ni meno akitenga gelli ageni kota legereke kendia nan koto tele Bayern de Munich ni Allemagne yo khoda kiti beranga na koto dono on a marre mouvement nan match avec Barça khoda keti Brahim Bayern di koto bini sikit khafu ikunare Bayern ni kha khoda nyani asura nyana Sadio e kengo yunton dubane Barça yi khoda katana khase ki mi agana Lionel Messi ay kefini ballon d'or ki bi me jatu ngan kawante bakawga tentem kat ke tinenge bi mi aga gemme novembre ngaso ke tampile ndoko bu noko be mi ni France jamane nga finanga wrightini ballon d'or ke sorosiki de kunyawtu comme favori ni agani akel Lionel Messi me Lewandowski kefini Benzema ankenda nga kuno ko ke kusu ko do ballon d'or kenan qawanta ko do ballon d'or kenan qawanta ndesimatini yere peut-être supporter no gono butinga yo ka ketanke on a so statistique non kamay isiki o de wori nanti sous des saisons horende beriti équipe nonga on da jato mutu Lewandowski finanga donc Lewandowski ado Bayern de Munich a déjà record battre club ke bi hakkal londenga ageni Gerd Müller maha na dangi kenga ken dangi falanya meilleur buteur de Bundesliga ke wuto ade coupe mutu kha a continue ko mbegeni Ligue des Champions ke ken dangi falle a continue ko mbegeni équipe nationale ka parce que yiligi ke begere yiligi khalle ke na fanta lango mundi kenya kengeni championnat no Ligue des Champions ado Coupe d'Europe do Copa America isu de meni saison bane ke no khonga donc ce qui veut dire que ndesti matini serebe gagne kotono sigire kha khote kita kusiki suya anyane kane kita onda jatara ge ndeberi lenke ko tanga Lewandowski Europa League mingete Europa League Ligue des Champions no khonga ado ayime équipe nationale Pologne Euro ke no khonga ageme koto fo khore de berni ken no kunde raga dono nga fonne ken dangi falle aussi Karim Benzema do wori nata khado Real de Madrid gelli Real khirisu ko yogoni gille dono nga gen Cristiano club kena ya maha aya fagalle mun ko kane agi motivé na ne dono nga comme capitaine comme leader aga khoda ke de berna gi baka situation nga souvent o do wori nanti etane sadi Euro ke akha yille kati France
ya ado France de gadomi oronga alla de Suisse di tawuni me ko to telekane il egeri 8e de finale il egeri console ne Ligue des Nations qui ay igede 15 finale nguto Espagne maka yo kha ndesti matino gana jaten kambandi donon kay bawoni Real me championnat wutu ken dangi fale Real me trophée khore tan kha wutu kem palay donc France da ke Ligue des Nations bane est-ce que kella wenyana sababu ya ugati Benzema na kebe geno khoita Ballon d'Or ke wutu je ne pense pas. Lionel Messi par contre ngana ogana fay parce que oti Ballon d'Or ni trophée individuel nyay performance individuelle nyankata nyana ona kini serenga onda jatel laga Lionel Messi déjà Espagne karanga championnat ima wutu khaydo coupe mutu dononga ken dangi fallait a Kenya nya yurunga meilleur buteur nga ken dangi fallait aussi adega I jamane nga Argentine ge fama kebe ageni na Copa America mutu adeke Copa America yirgi khalle mutu na kini Argentine ya ni rival khore Brésil koto final nga ken dangi fallait nanya meilleur joueur compétition kia nanya meilleur buteur nga nanya meilleur passeur nga ndestimati ni onda wutu individuellement ko statistique noya haranda nyiti peut-être aganti ngoro sere gebe dangani Lionel Messi nkeken dangani ogana jate laga kem mokoy ayane kane kudo nan koto yirgi Ballon d'Or kewtu aganyana ata ñerundi ñande ñerundi kiñumen voilà kunu ñimani angana fayi est ce que Ballon d'Or ken ko est ce que meti ide erreur ndeberi Benzema no ko ke bawni angana Jorginho khafay kharo gamte Benzema no ke est ce que Jorginho aramani ke fini soro ku sikibeni geri wutu parce que Jorginho angana fay ada Ligue des Champions ngutado Chelsea am xempe ke mbana bawni adaga super coupe moto ke mose khadinga I équipe ke bangi khadi ada euro moto est ce que Jorginho aramani ke fini ku soro sik effectivement Ballon d'Or nga tout odala Congo odala fustigene nanti dimanu aga nyangini mo xombe am xolla samante nyani chouani yogoni we nyangini awe soro la samana burunga effectivement Jorginho lenke ko taw gana finu njatel lagati kem mo hangere ko mo xorambe ya Jorginho lañi kotono ñini Benzema bateke seregante butu lañitini mais Jorginho pour aller plus loin ala ñi kotono ñini hari deuxième place que pourquoi pas seregante butu parce que tout simplement aga kefini xoda kete fait de soya na wutu les clubs ma équipe nationale nga a des trophées autour de Kosuya geli saison ke no nga donc il aurait mérité nan ke fi geli finu ko no nga kha khoy Ballon d'Or ga to mo ko mengiri Kenya ko dimma suya ke ogana jatenu ko wori awe soro la samana Kenya ngi kam mo de ke choix de beri kam mo bo khoy ke tanka ga kem mo khoy yiri xale litiki ay on a accepté on a accepté on a les fan les falle foné bawni har ni geur tanji ke serek be wutu Chelsea khoda katana ga gani Sénégalais gardien ke me am kat ke fin kuntul est ce que ngem Edouard Mendy am khwande ke fin 30 nominé sere gebe de kenko idoko plateau sportif so angere wori football kara analyste gebe de ko spécialiste gebe de ko nanti ame kilembotu Edouard Mendy geme nyangi finu ko effectivement Kenya ni tongonga khanke ga se fe bane be kongo ta Kenya nanti Edouard Mendy lenki ke ko ani gan kawa kefine fina Kenya ni fibe fina ogan kawanta dénoncer na ageme kefei ame lingi soronda ngani agan kefine aussi lenki ko ta hari oge giri finu beni ko jate rago ngeni nanti Lionel Messi agede performance individuelle beni deberi ogane Edouard Mendy kappa gendi kello no nga agede exploiter beni deberi Edouard Mendy a mérité nan koto hari Lionel Messi nkedangani pourquoi parce que tout simplement Edouard Mendy daga Chelsea sina bane ka ke jofe dononga Edouard Mendy de clean sheet hakke deberi ageni na khoda katten deberi anani amne biwutu hakke deberi kebe équipe Chelsea gardien gebe de mañana ken dangi falle khadinga na feranya équipe ke ni khota be no nga na bugu ken khotay 15 saison bane no nga na équipe ke wutu dinan daga Ligue des Champions na arenu deberi c'est-à-dire que anya acteur principal et acteur décisif de Chelsea dema agede ku trophée ni beni wutu yirigi nankati wutu lenke ko tawga sigire xebe akongi xa nanta de record battre combien de matchs de Ligue des Champions aga clean sheet non de berni donc ndesti matini aha individuellement onda fay agede finu beni nya yirigi gardien te angere de rotina jour te angere de parce qu'on est capable lobane kay sunu jour no nyay déjà nya yorunga Ligue des Champions ke meilleur gardien nga ndesti matini ala ni kotono kefini kay ageme kefey kunga kemeli ngosuda aga kefene xa nkedangani anya mérité nan ko ontumula khantumula kha hakatinga adi talondi trinkano mare mo faynano mare mo lenki kunga kia ni ke o katkia kitakhadanga o kapale make kunga gani Sadio Doucouré o mama aga dunge hakki hakati metungo ni o kitunga kudo o daga masla do me lenki khakunga ayruwe ki me danga katti khafulat ko yaki me ayagani waga do vision golle ke kunga kharbin kachunga ko ben sumaka odi tiga odi mama o itna laga na biso nyanga danga aganat khirinya kunga assalamu alaikum